वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हाय गाइस, आज हम खेल रहे हैं मैच। रविवार तो ये मारे ये हमारी छकड़ी हीर कस्ती अम्मी रमी बहुत तरह यार टाइम पे लेकिन मजा सिया गया बॉल हुई इस बॉल खोई गया શું કરે તમે 200 રૂપિયા લેજો લકીના સેના હા લકી આલી 50 રૂપિયા 200 રૂપિયા આલી આ લકીના 200 રૂપિયા માંગે હે આ ભાઈ જાન લે હી એકલા 200 રૂપિયા ના કોઈ 20 રૂપિયા ના આલે શું કે કશું કેવા યાર હું क्या करूं हाय गाइस हमें कालना फीलिंग भरी है पर बैटिंग જ નહીં આવતું વારા ફરતી લે કરે નંબર વાઇસ છે જોઈ લો બોલ ગાયબ થઈ ગયો હે મારો અમિતભાઈ ટ્રાય કે બોલ બીજો ઓય મન્યારા બેટિંગ આવ્યો એને કઈ ગોલ હે બીજો બોલ આવી ગયો હે બ્રેક આવો બધા खो अमित भाई ने बॉल डाला ये राहुल भाई ने लगाई छकड़ी राहुल भाई आउट हो चुके हैं धवल का बैटिंग आ रहा है एक बॉल में आउट दो अरे बा मारी एक बॉल में आउट जो भाई आउट अन्याय क्यों लगे पहला बॉल में आउट थे क्यों लगी दवा हाँ दूसरे का बैटिंग चालू हो गया है इधर धवल कुमार पहले बॉल पे आउट और हम भी चलो 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 ये 6 डबल 6 ने हैं चालू कर अब आप बॉलिंग ना खाए मेरे गाइस चल केवल पहला बॉल भी खाली बीजो बॉल नाखी दे बीजो ही खाली हाय गाइस फाइनली આપણું બેટિંગ આવી ગયું એક ફાઇનલી એક છક્કો થઈ ગયો આપણો ફાઇનલી આપણે આઉટ થઈ ગયા બીજા બોલમાં